Good morning and good morning, friends. Buenos días y buenos días, amigos. What a beautiful, beautiful verse, huh? Philippians 4 verse 1. Qué hermoso, hermoso versículo, ¿verdad? Filipenses 4, versículo 1. So look, after he says how precious they are and how deeply he loves them, Así que mirad, después de decir cuán preciosos son y cuán profundamente los ama, here's what he says. aquí está lo que dice. You have truly become my glorious joy and crown of reward. Habéis llegado a ser verdaderamente mi glorioso gozo y corona de recompensa. Do you know, one day God spoke to me about my students of the School of the Prophetic. Sabes, un día Dios me habló de mis estudiantes de la Escuela de lo Profético. And he told me, he said, these are your pride, these are your glory, these are your reward. Ellos son tu orgullo, ellos son tu gloria, ellos son tu recompensa. Think about this. Piensa en ello. Paul considers the people his crown of reward. Pablo considera a las personas su corona de recompensa. You know, there is so much talk about reward in heaven. Sabes, se habla mucho de recompensa en el cielo. And I believe this because Paul teaches it clearly. Y yo creo esto porque Pablo lo enseña claramente. Even more important, Jesus talks about reward in heaven. Aún más importante, Jesús habló de recompensa en el cielo. And there's been so much talk about what will be that reward. Y se ha hablado tanto de lo que será esa recompensa. Listen, a huge house does not even make sense as a reward in heaven because the streets are made of gold. Escucha, una casa enorme en el cielo ni siquiera tiene sentido como recompensa porque las calles están hechas de oro. Wow, God gave me a big house of reward. I mean, what's a house worth compared to taking some, whatever, asphalt out of the street that's already gold? Wow, Dios me dio una casa grande de recompensa. Quiero decir, ¿qué es eso en comparación con el asfalto de la calle que es de oro puro? The only reward for me that makes sense in heaven is people. Para mí, la única recompensa que tiene sentido en el cielo son las personas. So I've had a prophetic dream about this, which I already talked about. Así que he tenido un sueño profético sobre esto del cual ya he hablado. But for me, for a long time, it has been a very clear picture. Pero para mí durante mucho tiempo ha sido una imagen muy clara. That whenever you go to heaven, your reward will be people. Que cuando vayas al cielo tu recompensa serán las personas. And Paul said that you have become the crown of reward. Y Pablo dijo, os habéis convertido en la corona de la recompensa. About this, we could do many devotionals. Sobre esto podríamos hacer muchos devocionales. Think about this. Piénsalo. If you get something as a special reward, you're not going to throw it in a corner. Si tomas algo como una recompensa especial, no vas a tirarlo en una esquina. If you have a special crown, right, Jesus said, this is your very special crown of reward, you're not going to put it in a drawer. Si tienes una corona especial, donde Jesús dijo, esta es tu corona de recompensa muy especial, no la vas a tirar en un cajón. You're going to take very good care of it. La vas a cuidar muy bien. So if the people that you impact for Jesus through your life, Entonces, si las personas en las que has influido para Jesús a través de tu vida if they are your crown of reward, what does it mean? son tu corona de recompensa, ¿qué significa eso? It means that this is very specially precious to you. Significa que esto es especialmente precioso para ti. So what does it mean? Entonces, ¿qué significa? You will certainly not see people anymore as, I almost said, pain in the ass. De repente ya no verás a la gente como molestias, But you know, people do that. porque tú sabes que la gente hace eso. So many people, oh, they're so hard. Oh, they're so complicated. Why do we have to work with these people? Mucha gente dice, oh, son tan difíciles, oh, son tan complicados, ¿por qué tenemos que trabajar con esta gente? It's because we have the wrong perspective about people. Es porque tenemos una visión equivocada sobre las personas. My friend, Amigo mío, people are not supposed to be your headache. They're supposed to be your crown of reward. la gente no debería ser tu dolor de cabeza, sino que deben ser la corona de tu recompensa. What would be if from now on we would start to see people like this? ¿Qué pasaría si a partir de ahora empezáramos a ver la gente así? What would be if one day when you stand before Jesus, ¿Qué pasaría si un día cuando estés delante de Jesús, Jesus will say, Jesús dijera, do you know, you have used your finances to impact people. Look, here these people are. ¿sabes?
Has usado tus finanzas para influir en las personas. Mira, aquí están estas personas. And Jesus smiles at you as you represent people who have been touched by your kindness. Y Jesús te sonríe porque representaste bien su bondad para las personas. And you realize that these people were way more important to the heart of Jesus than all the money in the world. Y te das cuenta de que estas personas eran más importantes para el corazón de Jesús que todo el dinero del mundo. And you realize that the most precious thing to him is always people, never things. Y te das cuenta de lo que más valioso para Jesús siempre son las personas, nunca las cosas. You know what? When I think that people are touched through how we care for them, how we love them, and how we serve Jesus, it moves me very deeply. ¿Sabes? Cuando pienso que las personas son tocadas a través de cómo las cuidamos, cómo las amamos y cómo servimos a Jesús, eso me conmueve profundamente. When I see our students and how powerfully they've been transformed, and now they touch other people, I mean, it's the biggest reward I can ever get. Cuando veo a otros estudiantes y lo poderosamente que han sido transformados y ahora influyen a otras personas, es la mayor recompensa que puedo recibir. People, let's start to do everything for eternal reward with your people. Amigos, empecemos a hacer todo por la recompensa eterna, que son las personas. Don't start to think anymore in any other thing but people. Piensa solo en las personas. When you think when you think of reward in eternity, Cuando pienses en la recompensa en la eternidad, just think what it does to the heart of Jesus, who gave his life for people. piensa en lo que le hace al corazón de Jesús, que dio su vida por las personas. When we make people our special crown of reward. Cuando hacemos de las personas nuestra corona especial de recompensa. Now we will treat them carefully. Ahora las trataremos con cuidado. Look what he says. Mira lo que dice. It's all so connected. He said, I love you deeply, you're precious friends, and you're my crown of reward. Todo está conectado. Dice, os amo profundamente, sois amigos preciosos y sois mi corona de recompensa. He says, you're my glorious joy. Dice, vosotros sois mi alegría gloriosa. You know, I recently talked to a woman who works for our ministry full time. ¿Sabéis? Hace poco hablé con una mujer que trabaja para nuestro ministerio a tiempo completo And she does an incredible work of excellence. y ella hace un increíble, excelente trabajo. But last week I met her and I had a conversation with her. Pero la semana pasada tuve una conversación con ella. And you know what I said to her? ¿Y sabes lo que le dije? I said, do you know what is my greatest joy on having you full time with us? Y le dije, ¿sabes cuál es mi mayor alegría de tenerte a tiempo completo con nosotros? I said, it's not what an excellent job you do serving God with us. Le dije, no es el excelente trabajo que estás haciendo sirviendo a Dios con nosotros. I said, when I watched how Jesus has transformed your life through being connected with us, how your marriage got better, your life got better, you love Jesus more, and you have a better life. I said, this is my greatest joy, not how good you work for us. Le dije, cuando vi cómo Jesús ha transformado tu vida al estar conectado con nosotros, cómo tu matrimonio mejoró, tu vida mejoró, amas más a Jesús y tienes una mejor vida, dije, esta es mi mayor alegría, no lo bien que trabajas para nosotros. Think. Piensa, If your reward is not people, you need to change some things in your life. si tu recompensa no son las personas, necesitas cambiar algunas cosas en tu vida. See you tomorrow. Hasta mañana.